अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेटियों की तरबियत के बारे में परेशान रहते हैं। देखिए, बेटियां अल्लाह की नेमत होती हैं। उनकी तरबियत, मोहब्बत, समझदारी और हिकमत से करना बहुत ज़रूरी है। उम्र के साथ उनका मिजाज, आदतें और सोच बदलती हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो अगर 7 साल की उम्र के बाद भी वैसी ही रह जाएं तो आगे चलकर परेशानी बन सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 ज़रूरी आदतें बताऊंगी जो 7 साल के बाद बेटियों में बदल जानी चाहिए, ताकि वो आगे चलकर खुद एतमाद, मजबूत और समझदार बन सके। तो चले शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जब बच्चियां छोटी होती हैं तो बहुत ज़िद करती हैं, कभी खिलौना, कभी कपड़े, कभी बाहर जाने की ज़िद। ये नॉर्मल है। लेकिन 7 साल के बाद अगर बच्ची हर वक्त अपनी बात मनवाने पर अड़ी रहे तो ये आदत आगे चलकर उसकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। तो फिर इसका हल क्या होना चाहिए? बच्ची के सामने हमेशा 2 से 3 ऑप्शंस रखें, ताकि वो उनमें से इंतखाब कर सके, चूज़ कर सके। जब वो गलत ज़िद करे तो पुरसुकून रहकर समझाएं, बेटा ज़िद करने से सब बात नहीं मानते। अच्छे अंदाज में कहने से बात जल्दी मान ली जाती है। उसकी अच्छी जो डिमांड है उसकी तारीफ़ करें, ताकि उसे एहसास हो कि ज़िद के बगैर भी काम हो जाता है। ये छोटी सी प्रैक्टिस आगे चलकर उसके मिजाज को बहुत बैलेंस बना देती है। दूसरी जो बात है वो है जी, हर काम माँ से करवाने की। 7 साल से पहले छोटी बच्चियां बहुत डिपेंड करती हैं अपनी माँ के ऊपर, लेकिन 7 साल के बाद बच्चा बहुत कुछ खुद करने के काबिल हो सकता है। जैसे अपना बैग तैयार करना, अपना यूनिफॉर्म फोल्ड करना, छोटी मोटी सफाई हो गई, अपनी चीज़ें अपनी जगह पर रखना। अगर 7 साल के बाद भी हर काम बच्ची माँ से या किसी बड़े के सर पर डाल रही है तो ये आदत आगे चलकर उसकी खुद मुख्तारी पर असर डालेगी। अगर ऐसी आदत है तो फिर वालिदैन करें क्या? उसका हल ये है कि जो भी वो काम करती है, चाहे वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, उसको शाबाश दे। जैसे, वाह बेटा, आज तो तुमने अपना बैग खुद तैयार कर लिया है। ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है जो आपने ये काम कर लिया, मेरी हेल्प हो गई, आपने तो मेरी हेल्प कर दी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपने ये काम किया। तो ऐसे छोटे छोटे जो सेंटेंसेस है, छोटे छोटे काम के ऊपर उसको अप्रिशिएट करते रहे। दूसरी बात, उसके साथ मिलकर छोटे छोटे काम शुरू करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वो काम छोड़ते जाएं और उस वो बच्ची को करने दिया करें। उसके बाद जो आपने करना है, घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसके ऊपर डालें। ये उसकी जो सेल्फ स्टीम है उसको बढ़ाता है। याद रखें, बेटी को अपने पाँव पर खड़ा होना सिखाना माँ की सबसे बेहतरीन तरबियत होती है। तीसरी जो बात है, हर बात पर रोना या शिकायत करना। बचपन में रोना धोना, शिकायतें करना, जल्दी हर्ट हो जाना नॉर्मल है। ये एक नॉर्मल बच्चे के साथ होता है। लेकिन 7 साल के बाद बच्ची को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या वो खुश है, उदास है, हर छोटी बात के ऊपर रद्द अमल देना या बात बात पर रोने लग जाना और हर चीज़ पर शिकायतें लगाना, तो वो आगे चलकर उसकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है उसको डेवलप नहीं कर पाएगी। अब उसको सिखाना कैसे है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करे। उसे सिखाएं कि रोने से पहले हमेशा बात करनी चाहिए, बात बात पर रोना नहीं चाहिए, पहले अपनी बात बतानी चाहिए। उसे कहें कि बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है, हम मिलजुल कर कोई हल निकाल लेंगे। जब वो बगैर रोए धोए कोई मसला आपको बताए तो आप उसको अप्रिशिएट करें। घर का माहौल ऐसा रखें कि बच्ची कॉन्फिडेंटली बात कर सके। इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो बच्चियां होती हैं वो खुद एतमाद ख़वातीन बनती हैं। इन फ्यूचर वो बहुत कॉन्फिडेंट, खुद एतमाद और बहुत मजबूत औरत बनती है। चौथी जो आदत है वो है जी, लापरवाही और बेतरतीबी की। छोटे बच्चे तो हमेशा चीज़ें इधर उधर रखते हैं, लेकिन 7 साल के बाद बच्ची को बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आ जानी चाहिए। मसलन अपनी पेंसिल, किताबें, खिलौने सही जगह पे रखना, सुबह स्कूल के लिए वक्त पर रेडी हो जाना, अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लेना। अगर बच्ची बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाए तो आगे चलकर ये आदत पढ़ाई में भी और ज़िंदगी में भी, दोनों में उसका नुकसान करती है। अब इसका सलूशन क्या होना चाहिए? उसके लिए छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स जो है वो अलग बनाएं। जैसे स्टडी के लिए अलग बनाएं और जो उसकी जनरल नॉलेज की बुक्स हैं उनके लिए नॉलेज बॉक्स अलग से बनाएं, ताकि हर चीज़ को वो उसकी जगह पर रख सकें। हफ्ते में एक दिन सफाई का दिन लाजमी रखें।
اس کے ساتھ مل کر صفائیاں کروائیں۔ اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے بیگز میں جو کچڑا اخبار جو بھی بچیاں بھر لیتے ہیں وہ صاف کروائیں۔ اس کے ڈرار ہو گیا، اس کا بک ریک ہو گیا، بچوں کے ساتھ مل کے کریں، اور تاکہ آہستہ آہستہ وہ عادت اس کے اندر ڈیولپ ہو جائے۔ جب بچیاں اپنی چیزیں خود سنبھالنا سیکھ لیتی ہیں تو ان کے اندر ڈسپلن کی عادت خود بخود آ جاتی ہے۔ اچھا، نمبر 5 پہ جو ہے، بہت سی بچیاں فطری طور پر شرمیلی ہوتی ہیں، اور یہ مناسب بھی ہے۔ بچیوں کے اندر جھجک ہونا اچھی بات ہے، لیکن 7 سال کے بعد اگر بچی ہر وقت چپ رہتی ہے، ہر وقت ڈری ڈری آپ کو لگتی ہے، یا وہ لوگوں سے بات نہیں کرتی ہے، تو یہ اس کے کانفیڈنس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں بچی کو اوور بولڈ نہیں بنانا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچیاں بہت اوور ہوتی ہیں۔ اوور بولڈ ہم نے بچی کو نہیں بنانا، لیکن اسے اپنا اظہار کرنا ضرور سکھانا ہے کہ وہ کیا فیل کرتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ چیز ضرور اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ اپنی چیزوں کا، اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے روزانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اوپینین لے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لے، تاکہ اس کو لگے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی رائے کی کتنی ویلیو ہے۔ باہر دکان سے کوئی چیز لینی ہو تو ایک آدھ بار اسے خود کہنے دیں کہ انکل یہ چیز لینی ہے، یا اس کلر کی لینی ہے، اس فلیور میں دے دیں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں۔ اسکول کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز میں اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی پارٹیسپیشن کروائیں تاکہ اس کو حوصلہ ملے۔ اس کی تعریف ضرور کریں، خاص طور پر جب وہ کسی بات میں بہادری دکھاتی ہے، اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہے، یا اپنی کسی اوپینین کا اظہار خود بخود اگر کرتی ہے تو اس کو اپریشیٹ ضرور کریں۔ کانفیڈنس بیٹیاں آگے چل کر اپنی زندگی کے فیصلے بہت اچھے طریقے سے کر لیتی ہے، تو آگے چل کر وہ اپنے بچوں کے لیے بھی ایک کانفیڈنٹ ماں ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ تھی جو 5 ضروریات ہیں جو 7 سال کے بعد بیٹیوں میں بہتر ہونا بہت اہم ہے۔ لیکن یاد رکھیں، تربیت صرف سختی سے نہیں ہوتی ہے، محبت سے، سمجھداری سے اور اچھے انداز سے ہوتی ہے۔ بیٹیوں پر ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ محبت جو ہے وہ بہت اثر کرتی ہے۔ جو چیز آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں، پوزیٹیو توجہ کے ساتھ اس کو سکھائیں تو وہ بہت جلدی پک کر لیتی ہیں۔ جب وہ سمجھ جائیں کہ ماں ان کی دوست ہے اور ان کی اچھی رہنما ہے، تب تربیت آپ کی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کی بیسٹ فرینڈ بن جائیں، تاکہ وہ کسی کے ساتھ بھی اپنی پریشانیاں شیئر نہ کرے، ہر چیز الف سے یہ تک آپ کو بتائیں۔ تو اپنی بچیوں کی بیسٹ فرینڈ بنیں، انہیں سنیں اور توجہ سے سنیں، اور ان کو سلوشن دیں ان چیزوں کا، پھر بچیاں خود بخود آپ کے پاس آئیں گی۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے گی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور کمنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوزیٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو جب آپ تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو پھر نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے دل بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔